There we go. So yesterday we started talking about the possessive pronouns and we were just about to practice using them. So let's go ahead and do that. Here we are. So we were saying possessive pronouns are something that I'm going to use when I'm talking about something that belongs to someone, something that somebody owns, or any type of relationship that you might have. Igualito que con los otros, chicos. ¿Cuándo los voy a usar? Para hablar de posesiones, para hablar de cosas que le pertenecen a alguien, para hablar de alguien que es dueño de algo. ¿Cuál es la diferencia? The difference is I'm going to use possessive pronouns when I want to avoid repeating the object, when I want to avoid repeating the actual possession. So we said yesterday that these are the corresponding pronouns. Para my, it's going to be mine. So this is my book. This book is mine. Mi, mío. Your, yours. Tú, tuyo. His, his. It stays the same. Su, suyo o suya. Her, igual. Su, pero de ella. Suyo o suya, pero de ella. La dueña es una mujer. Aquí es un hombre, aquí es una mujer. Para its no lo vamos a usar y ahorita les explico por qué. Our, nuestro, igual nuestro. Este es nuestro coche. Este coche es nuestro. Pero aquí sí voy a cambiar en el sentido de que le agrego una S. A todos, si se fijan, les vamos a terminar agregando una S, excepto a mine. Es la única excepción. Hers, ours y finalmente theirs. Their house is lovely. That house is there. Su casa de ellos es muy bonita. Esa casa es suya. Y fíjense que a todos, excepto a mine, les voy a agregar nada más una S. Es lo único que voy a hacer para transformarlo, agregarle la S. A his no se la tengo que agregar porque ya la tiene, entonces se queda exactamente igual. So, how am I going to use them in grammar? How am I going to use them in a sentence? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy comparando algo, puede que me ponga a repetir constantemente el objeto. Mi casa es más grande que tu casa. Your, tú. My house is bigger than your house. Estoy diciendo casa y casa. No es necesario que yo repita tanto la palabra casa. Si estamos hablando de casas, con una vez que lo mencione es suficiente. Entonces puedo decir, my house is bigger than yours. En lugar de mi casa es más grande que tu casa, mi casa es más grande que la tuya. Listo. No tengo que estar repitiendo constantemente casa, 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 casa. Se entiende que estoy hablando de casas. Entonces, ahí es cuando entra esto de aquí. Your house, yours. Tu casa, la tuya. Same thing here. David's hair is curlier than my hair. Notice how I'm repeating hair. It's not necessary for me to repeat hair. So what I'm going to do is just say, David's hair is curlier than mine. Here, my becomes mine. That's it. El cabello de David es más rizado que mi cabello. El cabello de David es más rizado que el mío. So what am I doing? All I'm doing is transforming the possessive adjective into its corresponding possessive pronoun, and I am eliminating the object. I don't need to mention it again. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy transformando este adjetivo posesivo a este pronombre posesivo y me deshago del objeto. No es necesario que lo mencione otra vez. Y así mi oración es más corta, es más sucinta y es más sencilla. That's it. That's all I'm doing. Preguntas, chicos, de
cómo uso los pronombres posesivos? ¿Cuál es el punto de que existan? ¿Por qué se usan? Is that clear? ¿Todo bien? Good. Okay, let's look at a few examples. And then you guys are going to help me transform some sentences. I'm going to give you a redundant sentence, and then you're going to help me transform it. So let's say, my dog is cuter than your dog. My dog is cuter than your dog. Mi perro es más bonito que tu perro. How would I transform this? Sergio, how do I change this to make it shorter? Sorry, don't understand. ¿Cómo cambio la oración para que en lugar de que diga mi perro es más bonito que tu perro, solo diga es más bonito que el tuyo? Mi perro es más bonito que el tuyo. My dog is cuter than yours. Excellent. Thank you, Abigail. My dog is cuter than yours. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo el equivalente. Your, yours. Igualito como lo vimos en la tabla, ¿cierto? Your, yours. Y elimino el objeto. En este caso, your dog. Ya no tengo que repetir dog. Se entiende que estoy hablando de perros. No tengo que repetirlo otra vez. My dog is cuter than your dog. My dog is cuter than yours. Right? Let's do one more. My house is bigger than my sister's house. My house is bigger than my sister's house. Let's see, Susana. My house is bigger than hers. Than hers. Beautiful. Excellent. My house is bigger than hers. That's it. And I'm making the sentence a lot shorter. A lot shorter. En lugar de decir, mi casa es más grande que la casa de mi hermana, mi casa es más grande que la de ella. Listo. That's it. Let's do a couple more. We're going to do a lot, so we can practice. Mayra's hair is darker than his hair. Roe, how do I transform this? Mayra's hair is darker than his. Excellent. That's it. Darker than his. And that's enough. Wonderful. Let's do another one. Your glasses are bigger than my glasses. Mariana, your glasses are bigger than my glasses. Oh, you're on mute. Your glasses are bigger than mine. Mine, yes. Mine. There you go. That's it. Easy? ¿Está fácil? Or not so much? Easy. Okay, good. Now, I told you guys that there is a case where we don't have a possessive pronoun. And that is the case for its. Its doesn't have a counterpart. So what happens if I need to use its? For instance, my car's tires are bigger than your car's tires. ¿Cuándo usaba yo el its?
cuando el dueño de algo es un objeto o un animal. Por ejemplo, el color de mi carro es rojo. ¿Quién es el dueño del color? Mi carro. Y mi carro no es una persona, es un objeto, es una cosa. Entonces, en ese caso, yo diría, its color is red. El color de eso, su color, es rojo. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero aplicar esto que estamos haciendo aquí? Que no hay un correspondiente para its. Entonces, si no hay un correspondiente para its, ¿qué puedo hacer? Pretty much the same thing. My car's tires are bigger than your cars. ¿Qué dice aquí? Las llantas de mi coche son más grandes que las llantas de tu coche. Esto de aquí es llantas. Y entonces, en teoría, si yo siguiera la regla que estamos practicando, debería decir algo así como, my car's tires are bigger than its. ¿Cierto? Pero no existe. No se usa, no aplica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si no puedo usar el its? Nada más voy a eliminar el objeto. That's it. Aquí voy a quitar tires y dejo el resto de la oración igual. Las llantas de mi coche son más grandes que las del tuyo, que las de tu coche. Listo. That's it. I could also do this with a dog. My dog's ears are smaller than your dog's ears. Let's see. José Manuel, ¿aquí cómo nos quedaría? Sería my dog's ears are smaller Smaller than your dog's. than your dog's. That's it. Perfect. So whenever you come across this this case, when you have to use when the owner is an object, all you have to do is eliminate the object. Lo mismo que estábamos haciendo acá. Acuérdense que lo que hacíamos era cambiar cada pronombre, cada adjetivo posesivo por su pronombre posesivo correspondiente y eliminar el objeto. Igual aquí, cambio de my a mine y elimino el objeto. En el caso de que lo que yo tenga sea un its, o sea que el dueño sea una cosa o un animal, no voy a cambiar nada porque no existe un equivalente. No hay. Entonces no tengo que cambiarlo. Lo único que hago es, me limito a eliminar el objeto. Lo demás lo dejo igual. Is that clear? Does that make sense? Sergio is like, what are you saying? ¿De qué habla esta señora? No, actually, I'm listening and I can talk English, but I was sleeping, so. Oh, okay. Okay, good to know. So any questions, you guys, about using possessive pronouns or how I can change from using possessive adjectives to possessive pronouns? Nope. Okay. In that case, let's go ahead and practice a few sentences. We're going to turn to page 27. We're going to turn to page 27. And we're going to do a couple of exercises. We're going to start with exercise 9, and then we'll move on to exercise 10. So, do you guys see the book? Yes? Do you see the book? Okay. So, let's see. Oscar, can you help us read the instructions, please? Complete. Oscar, are you there? Are you awake? There he is. He's waking up. Es que está un poco lento aquí mi computadora ahora. Ah, no pasa nada. Entonces tarda That's un okay. poco.
Ujú. That's okay, that's okay. So, would you mind helping us read the instructions? ¿Nos ayudas a leer las instrucciones? It says complete the paragraph. ¿Sí lo ves? Ah, sí. Complete the paragraph with comparative objectives and then. Wait, this isn't the one. Este no es. I'm Ah. sorry, I gave you guys the wrong exercise. It's this one. It's number 9. Here it is. I'm sorry, Oscar. Would you mind helping us again, please? This one? Okay. Okay. Write the correct possessive pronouns for the underlying words. Okay, so what you're going to do is basically what we were just doing. Van a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Se les va a dar la oración original y ustedes la van a transformar para usar esos pronombres posesivos. Van a cambiar, for instance, like in this first sentence, it says, our family is bigger than your family. And what we did was change your family to yours. Our family is bigger than yours. Nuestra familia es más grande que la tuya. Perdón, nuestra familia es más grande que tu familia. Se convierte a nuestra familia es más grande que la tuya. So we're going to do the same thing for sentence 2, 3, 4, and 5. Are the instructions clear? Or not so much? ¿Todos entendimos, chicos, qué vamos a hacer? Yes. Wonderful. Okay, so I will give you guys a few minutes so you can complete this. Once you guys are done, let me know and we'll go ahead and check. Cuando terminen, chicos, por ahí me dicen ready or finished, and then we'll go ahead and check all together. Thank you, Roe. How is everybody doing? Are we ready or do we need a little bit more time? I'm ready. Ready? Okay. Jesus, how are you doing? Abigail, Jose Manuel, ready? Ready. Wonderful. Excellent. Alrighty, so let's go ahead and complete the sentences the right way. So for number 2, Jesus, can you help us with this one? Her sister is older than his sister. His. His. So we would have her sister is older than his. That's it. Good. Moving on to number 3. Roe, your eyes are darker than her eyes. Hers. Hers. Your eyes are darker than hers. And that's it. I'm saving one word, but you know, time is money. Next, number 4. Mayra, my hair is lighter than your hair. Esa la verdad no la entendí muy bien. Yo por ejemplo, than your hair y mi respuesta sería yours. Yours, okay. En my hair, tengo dudas si ahí se aplicaría la de mine. Yes. Yes, ok. Yes. Y es que Mine? me suena muy raro, pero dije, ¿será o no será?
No, you're right. So we would say, instead of my hair is lighter than your hair, mine is lighter than yours. Si yo ya sé que estoy hablando de cabello, puedo decir, el mío es más claro que el tuyo. Listo. That's it. Oh, Okay? thank you. You're welcome. Well done. I'm going to ask Lillian, number 5. Our avatars are better than their avatars. En esa sería como la de arriba, ¿no? Sería Yes. ours y sería theirs. Exactly. You're absolutely right. Ours are better than theirs. There you go. That's it. Questions, you guys, about using those possessive pronouns. ¿Alguna pregunta, chicos, de cómo estamos usando estos pronombres? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo los voy a usar? Nope. No question. Los últimos dos me confundieron. Ok, José Manuel. ¿Qué estamos poniendo? La oración original dice, mi pelo es más claro que tu pelo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Ok. Y yo lo puedo cambiar perfectamente a decir, el mío es más claro que el tuyo. El mío, ¿cuál mío? Mi pelo. Más claro que el tuyo. ¿Cuál tuyo? Tu pelo. Pero yo nada más puedo hacer esto cuando ya se entiende de qué estoy hablando. Digamos que yo estoy hablando de equipos de fútbol. El mío es mejor que el tuyo. Estoy hablando de perros. El mío está más educado que el tuyo. ¿Se entiende? Y si el mine no se escribe, ¿qué? ¿No Si se el- entiende? Si my hair is lighter than yours. También se entiende. Mi pelo es más claro que el tuyo. Listo. Puede ser cualquiera de las dos se entienden, las dos están correctas. Ok. Sí. Ya en la última, en la 5 es igual. Igual, nuestros Pudo haber sido avatars, solamente theirs. así es. Así es. No, ok. Ahora sí que depende de lo que tú prefieras. Depende de cuántas palabras te quieres ahorrar. Ok, gracias. You're welcome. Okay, so now what we're going to do is we're going to sort of combine everything. We're going to practice those comparisons, and we're also going to practice using those possessive pronouns. So what are we going to do? We're going to choose 2 people that you know, people in your life. It can be your grandma and your aunt. It can be your sister and your mom. It can be your dad and your best friend. 2 people that you know, and you're going to compare them. You're going to compare their hair, you can compare their height, you can compare their looks, you can compare their character. One is funnier, one is more intelligent. You can compare the color of their eyes, whatever you like. And when you're doing those comparisons, try to use those possessive pronouns. Voy a comparar 2 personas en mi vida, 2 personas que yo quiera. Mi mamá y mi papá, mi hermana y mi prima, lo que yo quiera. Y los voy a comparar basados en su apariencia física. O puede ser a lo mejor en su carácter. Alguien es más inteligente, alguien es más gracioso, lo que ustedes quieran. Voy a tratar de incorporar estos pronombres posesivos. Let's look at the example that we have here. It says, my cousin Tom is older than my sister Jill. So here's a comparison. Older than. But Jill is taller than Tom. Here's another one, taller than. Tom has brown eyes. Jill's eyes are nicer than his. And notice that here I'm using one of those possessive pronouns. They're big and green. ¿Qué estoy diciendo aquí? Mi primo Tom es más viejo o mayor que mi hermana Jill. Ahí tengo una comparación.
Pero Jill es más alta que Tom. Segunda comparación. Tom tiene ojos cafés. Los ojos de Jill son más bonitos que los suyos. Los suyos de él, estamos hablando aquí, los suyos de Tom. Por eso yo uso his. ¿Qué hice aquí? No dije Jill's eyes are nicer than Tom's eyes. Dije Jill's eyes are nicer than his. Y me ahorré palabras al usar ese pronombre posesivo. Is that clear? Do we understand the exercise? ¿Todos entendemos el ejercicio, chicos? Yes? Okay, Yes. wonderful. So I'll give you guys a few minutes to work on describing two people, and then I will ask you to share with the class. So get to writing. We're going to practice some vocabulary. And we already practiced the alphabet. You guys know A, B, C, D, E, etc. Now, what we're going to practice is the numbers. And I promise you that by the end of this class, you will be able to count until 1,000,000. ¿Me creen que para el final de la clase vamos a saber contar hasta 1,000,000? Good. You will. Okay, so let's go ahead and start practicing. So numbers are easier than you think because just like in Spanish, once we have the first 9 numbers or the first 20 numbers, everything else is just repeating constantly. Muy parecido al español, chicos. Una vez que yo tenga mis primeros 20 números, ya con eso me puedo ir hasta el 1,000,000. So first, we're going to start practicing the first 10. You probably already know these from 1 to 10, but we're going to go ahead and practice them anyway, just to remind ourselves of what it's like. So I'm going to start by saying the number, and then you guys repeat after me. 1, 1, 1, 2, 2, 3. 3, 3. Okay, now you guys have good pronunciation, but just as a reminder, we're not going to say 3. We're going to say like a D sound, like you're biting your tongue. Como si se mordieran un poquito la lengua. No va a ser 3 como una T normal, sino que va a ser un 3. 3. 3. Porque si me dicen tree, eso es árbol, right? Árbol. Okay. So we have 3, and then let's move on to 4. 4, 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8, 9. 9, 10. 10. 10. Wonderful. So those are my basic numbers. Ya sabiendo esos números, puedo decirles un número de teléfono y puedo empezar a usarlos para construir números más complejos. A continuación, chicos, vienen unos números que son un poquito únicos. En el sentido de que a partir de 20 yo puedo empezar a combinar mi número principal con cualquiera de estos 9 y me va a quedar un número mucho más complejo. Pero del 11 al 20 son números únicos, igualito que en español. Ustedes saben que a partir de 20, ¿cómo voy? 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 41, 42, etc. En inglés es exactamente igual, excepto por estos de aquí. Porque igual que yo digo 11, en lugar de decir 11, igual que digo 12, en lugar de decir 12, también en inglés cambia. So we're going to practice now from 11 to 20. Those are sort of unique numbers, so to speak. So let's go ahead and repeat after me. 11. 11. 12. 12.
13. 13. Good, good the. You did a good the. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. And 20. 20. Good. So these numbers are also special because this is where the name teens or teenagers comes from. En inglés, a los adolescentes les decimos teens o teenagers. Teens? Oh boy, hang on. Teens or teenagers. ¿Por qué? Porque las edades en las que eres un adolescente justamente terminan en teen. 15, 14, 13, 17, 18. Esos son los teens, por eso se llaman así, or teenagers. So after that, once you get to 20, everything is the same. All you have to do is combine your main number with the remaining, the first 9 that we saw. A partir de aquí, ya lo único que tengo que hacer es tomar mi número principal, mi decena principal, y combinarlo con mis primeros 9 números. Listo. So I would have 20 and then 21. You guys repeat after me. 21, 21. 22, 22. 23, 23. etc. etc. We get to 30. Llegamos hasta el 30. It's the same. 31, 32, 33, etc. We get to 40, 41, 42, 43, etc. Same for 50, same for 60. So I'm not going to have you here counting to 100. No los voy a tener aquí contando hasta el 100. Entonces vamos a practicar nada más el número de la decena. So we're just going to say 20. 20. 20. You could also say 20. It's the same. It's the 20. same. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. Oh, sorry. 70. 70. 80. 80. 90. 90. And then I get to 100. 100. 100. Y a partir de aquí, chicos, ya lo único que hago, como les dije, es combino mi decena principal con estos 9. That's it. Sorry. So for instance, if I told you guys this number, oh, sorry. What is this? 26. 26? 96. 96. 96. 96. What about this? 47. 47. Good. What about this? 81. There you go. 1. Excellent. So once we get to, after 99 comes 100 or 100. So for hundreds, we're basically going to do the exact same thing. We're going to take the first 9 numbers and we're just going to add the word 100. So if this is 100 and this is 200, what do you think this is? 800. 800. 800. What do you think this is? 400. 400. 400. 400. Y así nos vamos a seguir hasta llegar a 1000. 1000.
And then for 1,000, it's exactly the same. It's exactly the same. What is this? 7,000. 7,000. There you go. What is this? 22,000. 22,000. There you go. 2,000. 22,000. That's it. What about this? 300,000. 300,000. 300,000. There you go. And so eventually, if you keep going that way, you're going to get to 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. And there you go. That's it. That's all you have to do. Es lo único que tenemos que hacer para contar. Ir combinando números. Yo ya tengo el 100. Si yo tengo 2 ceros, quiere decir que nada más le pongo el 100 al final. Cualquier número que yo tenga, 100 al final. Si yo tengo 3 ceros, 1,000. Si yo tengo varios ceros, hagan de cuenta que los divido. Primero tengo un 300 y luego tengo un 1,000. 300,000. There you go. That's it. Now, in English, they do something funny, which is, for instance, for this number, I would perhaps say 2,200, right? For this one. 2,200. En inglés les gusta mucho, no les gusta usar el 1,000 mucho para números chiquitos, entre comillas. Entonces, fíjense lo que hacen. 2,200. Entonces, en lugar de separarlo así, 2,200, 2,200, hagan de cuenta que hacen esto. 2,200. So, if I told you guys this number, ¿qué será? Español también se usa, ¿no? ¿Cómo? También lo usamos. En español también lo usamos a veces. Como para a veces decir precios. No, bueno, digamos que un ejemplo, cuando te preguntan, oye, ¿cuánto cuesta? Ah, 2,200. Ah, sí. No dices 2,200. O sea, exacto. Normalmente como para que no se escuche tan caro, vamos a decirlo así. Decimos 2,200. Cierto. O 13,500. Exacto, exactamente. Hagan de cuenta que es esa misma lógica. Y entonces, siguiendo esa lógica, ¿qué número sería este? No sé. 1,300. 1,300. That's it. There you go. Okay. Right? Okay, so let me give you a very hard number. El 100 son los 2 ceros, ¿verdad? Yes. This one. What do you think this one is? 467,000. 67,000. There you go. That's it. 467,000. There it is. What if I give you a very hard number, like this one? What is that? 678, 122. 120,000. 1,000. 122. There you go. Y ese número está bien difícil y ya me lo saben decir perfectamente, porque lo único que tengo que hacer es ir combinando. Ya que tengo los básicos de el 100, el 1,000, del 1 al 100, ya acabé. That's it. Million. Right? A million, okay. This one. Well, this is a hard one. Wow. Okay, this one. 11 million. 11 millions. 11 million. 145,000. 45,000. 45,000. 92. Fíjense que yo lo voy separando. Primero, ¿cuántos ceros tengo? O bueno, ¿cuántos dígitos tengo? 6. Ese es el million. So I have 11 million. Luego tengo 345,000, porque aquí todavía tengo otros 3. Y ya, termino.
892. 11,345,892. So there you go. Now you can count very crazy numbers. How do you feel? Good? Crazy. Crazy? A little crazy? Okay. So we'll keep practicing numbers, no worries. We'll keep practicing numbers on Monday. But for now, we're going to leave it here for today. Do you guys have any questions before I let you guys go? No questions. No questions? Excellent. So in that case, I hope you guys have a wonderful rest of your night. I appreciate those of you who turned on your cameras. It makes me feel less alone. And I wish you all a wonderful weekend, and I hope to see you on Monday. See you very soon. Bye-bye. See you. Monday, teacher.